ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଆମେ ଲେଖିଦେମି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କିଏ କୋଉ ଲୋକେସନ ପିସି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି HSM IP ହେଲା 10.152.1.0/24 ଏଇଟା ଚାଲିଛି SMS 10.152.1.0/24 ତାପରେ এটা TSK 10. ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ନା CI ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା କୋପଲେଟ ओके कॉन्फ़िगरेशन रेडी ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା IP ଆଡ୍ରେସ ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ। स्टार्टिंग अच्छी DHCP कले मिलेगा IP 1.2 चलो ए पिसरे भी DHCP ऑन करिया मिलेगा 2.2 चलो आपको भी करिया मिलेगा 3.2 जो भी लाइन जोड़ी आसानी दो ताकि उसे IP मिल जाए 4.2 देखिलो HSM रे HSM सीरीज IP मिलुଛି SMS रे SMS सीरीज IP मिलुଛି अलगा IP सीरीज मिलिबनी कारण VLAN अनुसार से IP पुल डिस्ट्रीब्यूट करिवो तापर आ गोटे जिंस सपोज हमर प्रिंटर अछि सब किछ अछि तेनु करी आमे कोन करिया ना 1 ठारे 50 पर्यंत IP को कोन मैनुअल रखिया 50 पर जागु दोछु दे तेनु ता पई कोन यूज करबा ना IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस 10.152.1. कौन 1 रु 10.152.1.50 हैला तापरे एठी सेमती 2.1 रु 2.50 तापरे एठी 3.1 रु 3.50 एठी 4.1 रु 4.50 एठी 6.1 रु 6.1 रु उधर आइगला IP DHCP exclude address IP DHCP 4.1 कौन 1 रु 10.152.50 तापर कौन करिया ना 5 तापर 5 हे गला एबे हमर कॉन्फ़िगरेशन देखो एबे कोन ना DHCP हे गला हमें सब एक्सक्लूड कर देले जागु करिया कथा तापर सब कोन कले ना पूल बनै देले IP DHCP पूल देखो समस्त कर पूल बनाला तापर कोन कराला ना सब VLAN को एक्सेस दिया गला तापर सब इंटरफेस रे IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर हला तमे देखि परथि तो एबे चलो हमें देखिबा हमें जो IP कॉन्फ़िगरेशन कले से IP हमको मिलुची ना नहीं ना देखो एठी हमें DHCP अछि 1.2 ऑलरेडी अछि तेनु करी आउ थरे हमको DHCP रिक्वेस्ट पठेले देखो एबे 51 मिलला हमको तो बाकी ए लोकेशन रा भी अब तुमको सेमत करिया पड़ियो एटी स्टैटिक अछि ताको आउथरे DHCP कर देले तुमको मिल नचेत आ गोटे काम भी करि परियो जदी मु कहि मुना 50 टा कंप्यूटर अछि मु जायंगे सब आडे करबी ना मते एठी गोटिए कमांड चले देले भी हे जिवो क्लियर ARP कैंसिल या फले कोन करिवो ना
ARP address clear ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ କଣ ସୁଇଚ ହଟେଇ ଦବ ଆଉ ତାଙ୍କ IP ଅଟୋମେଟିକ ମିଳିବ। ସେଟା ଆମର ରିଏଲ ନେଟୱାର୍କ ରେ ତମେ କ୍ଲିୟର ARP ଦେଖିପାରିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ clear ARP show IP ଏଇଟା ଯୋଉ ARP ଅଛି ଏଟା ARP ଟା କ୍ଲିୟର ତମ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପରେ ସେ DSCP କଣ କରିବ ନା ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ DSCP ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଥରେ IP ପାଇଯିବେ ରିଏଲ ନେଟୱାର୍କ ରେ। ରିଏଲ ନେଟୱାର୍କ ରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଥୋଡି ସବୁ ପିସି ରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାଟିକ DSCP କରୁଥିବି ନା ଏ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସୁଇଚ ରେ ମାରିଦେବି କ୍ଲିୟର ARP ସେ ARP କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ନା ଆର ଯୋଉ ହୋଲ୍ଡ ଟାଇମର ଅଛି ସେ ହୋଲ୍ଡ ଟାଇମର ହିସାବରେ ସେ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ ହବ। ଓକେ ତ ଏବେ ତମକୁ ଦେଖ ସବୁ IP ଆଡ୍ରେସ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଏବେ କୋଉ ଲୋକେସନ ରେ କଣ IP ଆଡ୍ରେସ ମିଳିଛି ତମେ ଦେଖିପାଇଲ। ସବୁ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ସବୁ IP ପୁଲ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଲେୟାର 3 ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା DSCP ସର୍ଭର ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ଲେୟାର 3 ସୁଇଚ କୁ DSCP ପୁଲ ବନେଇଲେ DSCP ରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଲ ବନେଇଲେ। ତ ସମସ୍ତେ କନଫିଗରେସନ ଟା ବି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଚାର୍ଟ ରେ ପକେଇ ଦଉଛି ତ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଚାର୍ଟ ରେ ଆର କନଫିଗରେସନ ଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଆକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କେମିତି ପୁଲ ବନାଯାଏ। ଗୋଟେ ରିଏଲ ସୁଇଚ ରେ ବି ତମେ ଏଟା କରିପାରିବ ବହୁତ ତାକୁ ବୁଝିଲେ। କପି କଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାର୍ଟ ରେ ପେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପାରିବ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଯାହାର ଚାର୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆକ୍ସେସ ହଉଛି ନା ତମେ ଯାହାର ମୋବାଇଲ ଜଏନ କରିଥିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦବ ଲେୟାର 3 ସୁଇଚ DSCP ହେଲା ପାଇଲ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଈଶ୍ୱରା ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ତ ନା ଈଶ୍ୱରା ଏଇ କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ବୁଝିହେଲା? କେମିତି ପୁଲ ବନା ହେଲା ନା ପରେ ଜଏନ କଲ? ବାକି ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି କୁହ? ଲେୟାର 3 ସୁଇଚ ରେ ଆମେ କେମିତି DSCP ପୁଲ ବନେଇକି କରିବା? ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା। ତ ତମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଦେଲ ବଟ ସେ ନଉଛି DSCP ରେ ତ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଜାଗାରେ ତମକୁ DSCP ବାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। IP DSCP କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମର ଯଦି IP DSCP ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ତ ହବ ଛାଡି ଦିଅ ରିଲେ ଦେଖିଆ ରିଲେ ରେ ତମର ରିଲେ ଟା ଛାଡି ଦିଅ ଏଟା ନାହିଁ ସେ ଅପସନ ନାହିଁ ନହେଲେ IP DSCP ତମର ବାଇଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତମେ କରିପାରିବ। ମାନେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଉଠେଇଥିବ ତା ସହିତ ତାକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିଦବ ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ସାର୍ ଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ IP ଟା ହିଁ ମିଳିବ ଅଲଗା IP ମିଳିବନି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟାଟିକ ଫିଚର୍ସ ଦବାକୁ ବି ଅଛି ପଡିବନି ଆଉ। ସେଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଥା ତମେ ତମର ସପୋଜ DSCP ସ୍ନୁପିଙ୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ DSCP ସ୍ନୁପିଙ୍ଗ କଣ ନା ସପୋଜ ତମର 5-6ଟା DSCP ସର୍ଭର ଥିବ କି କିଏ ଗୋଟେ ଡି ଲିଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲା କିଏ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଡି ଲିଙ୍କ ରେ DSCP ଥିବ ସେ DSCP IP ସବୁଆଡେ ବାଣ୍ଟି ଦବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି DSCP ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଗୁରୁ DSCP ସ୍ନୁପିଙ୍ଗ ପଢାଯାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟପିକ ସେଟା CCNP ଲେବୁଲ ର ଟପିକ ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ନୁପିଙ୍ଗ ର ସେଇଟା ବି ତମକୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା DSCP ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥା ଲିଜ ଟାଇମ ଯୋଉଟା ଏଥିରେ କନଫିଗର ହଉନି ବଟ ଶକ୍ତି ତମ ଯଦି ରାଉଟର ଅଛି ତମ GNS3 ରାଉଟର ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ହେଇପାରିବ।
दिए जो डीएससीपी रिलीज टाइम सब देखियो सेतिरे आउ गोटे अछि थर्ड थिंग तमर डीएससीपी रे एटा गोटे तमर ऑप्शन अछि बाइंड करि परिबो लीज टाइम सेट करि परिबो बाकी बहुत गुडे फीचर्स अछि डीएससीपी रो आउरी बहुत गुडे फीचर्स अछि से फीचर्स देखि परिबो बाकी तमे तमर हेल्पर एड्रेस जेमिति कि सपोज मोर सिना मोटा लेयर 3 स्विच रे कर देली बट तमे धरिने गोटे सर्वर थिबो तो सर्वर जगह रे तमे कोन करिवो ना सेठी आईपी हेल्पर एड्रेस तुमको पकेयाउ पड़िबो सर्वर आईपी टा को हेल्पर एज ए हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करिया पड़िबो देखिए हेल्पर एड्रेस टा तमरो स्क्रीन पर शेयर अछि बोधे देखिए हेल्पर एड्रेस टा जदी तमरो एठी देखौची ना नाही देखिरबो आईपी हेल्पर एड्रेस सब एठी गोटे विलन अछि आउ मोटा गोटे डीएससीपी सर्वर जो नाम रोड अछि enable कले कॉन्फ्लिक्ट विलन एग्जिट करिया चलो इंटरफेस विलन 10 आईपी हां एडी देखो हेल्पर एड्रेस हला सपोज मो कहया कथा एडी देखो खेलटा केमते हो देखो एठी तमे डीएससीपी पूल एठी अछि बट मु चाहू जी मोर गोटे डीएससीपी सर्वर रहिला देखो सर्वर से केमते बे आईपी उठे दबो मु हेल्पर एड्रेस पकेबी एटा कोन सर्वर टा रहिला तो सर्वर को तो गोटिए विलन दिया हो ना तो सर्वर को तो 10 टा विलन मु देई परिबी नै गोटिए विलन तो सर्वर को मते रखिया पड़ो ना तो ये समस्त को आईपी केमती तो सर्वर कोन करा हबो ना मु एठी सर्वर को सपोज विलन 10 ने 10 ने दे देली धरा को गोटे विलन 10 ने दे देली 10 नो आईपी को कोड मिली जिवो देखो इंटरफेस फास्ट कनेक्ट 0/6 switchboard more access switchboard access villain 10 ताको गोटे villain 10 रे रखिले सर्वर टा होला गोटे डीएससीपी सर्वर टा समस्त को आईपी एबे दबो देखो एटी पुल केमि हम क्रिएट करिया फर्स्ट हम कोन करिया डीएससीपी सर्वर गोटे आईपी असाइन करिया स्टार्ट 192.10.150.1.10 रखि दबा डीएससीपी सर्वर आईपी 255.255.255.0 आ गेटवे कोन रखि दबा ना पोर्ट स्विच रो गेटवे 1.1 डीएनएस दबाव पड़िबोनी ठीक अछि गेटवे टा डीएनएस देबो पड़ियो चलियो किछ नै तमरटा लाइव रे तो दी देबो पड़ियो न जे तमर गूगल खोलियो केमती विद डीएनएस रे दे दो तापर हम जियो सर्विस एठी हम कोन करिया ना पूल क्रिएट करिया हम चाहना एचएसएम पई करिया पूल क्रिएट पास्ट 1.0 नै चंदी एठी 1.50 रु हमरो स्टार्ट हबो तो ताको हम कोन करिया ऐड कर दबा पूल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट खाली करितला सिप एग्जिस्ट देखौसी सर्वर हां सर्वर पूल एटा कोन दबा ना एचएसएम डीएससीपी तार तको ऐड कर दो देखो ऐड हे गला ये डिलीट कर दो सर डिलीट ठीक है तारपरे हम दबा 2.0 स्टार्ट ऑफ फ्यूचर आईपी आकु कर दबा कोन विंडोज सर्वर सेटिंग अलगा भाई एटा खाली गोटे सॉफ्टवेयर बोली एटा को रियल भाबी नबनी एमती थिबो इंटरफेस विंडोज रे हला तापय विंडोज सर्वर तुमको डीएससीपी देखिया पड़ियो एटा हला पैकेट रे सरे जानिया पई जस्ट गोटे टेस्टिंग प्रपोज रे सेटा मोहन जानि मोहन डीएससीपी होइत्रे मोहन जानि हला हां हां डीएससीपी फुल 3 हला ऐड कर देली तापर एठी हमर रहला सीआरएम फुल एठी रखि दा 4 ऐड कर देली तार एठी कर दवा ओपलैंड फुल कर दा हे गला डीएससीपी सर्वर हे गला बे हमरो सेव हे सब सेव हे गला तो सेव हे गला तो एबे चलो हमें जिबा सब रे कनेक्ट देखिबा एठी कोन करिया ना हमर जो हेल्पर एड्रेस टा नै एठी कोन करिया ना इंटरफेस विलन 10
ଏଇଠି ପକେଇବା ଆଇପି ହେଲ୍ପର ଆଡ୍ରେସ ଟା 10.152 ସର୍ଭର ଆଇପି କେତେ ଅଛି 110 ଏଇଠି ପଡିବ 110 DHCP ସର୍ଭର ଟା ଆଇପି ହେଲ୍ପର ପଡିବ। ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କମାଣ୍ଡ ପକେଇବ ଆଉ ହେଲା। ହଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ VLAN इंटरफेस VLAN 20 पकेवा आईपी हेल्पर एड्रेस किए 10.152 1.10 ଆଉ 10.1 10 ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ଆଇପି ହେଲ୍ପର କନଫିଗର କରିବ ଆଉ ଏଇ ସର୍ଭର ରୁ ଗୋଟେ ଆଇପି ସମସ୍ତେ ମିଳିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲା। ହୁଁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ସର୍ଭର ଲଗେଇ କରିବ ସର୍ଭର DHCP ସର୍ଭର ଯଦି ଥିବ ତମେ ଆଇପି ହେଲ୍ପର ଆଡ୍ରେସ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିଗଲା। बाकी आमे कौन कॉन्फ़िगर कले आमे तला जानी देबा पॉइंट टू पॉइंट फर्स्ट पॉइंट रे हमको कौन पॉइंट टू पॉइंट हैला। फर्स्ट पॉइंट किए कोइ परिबो DHCP सर्वर रे DHCP कॉन्फ़िगर करिया पई लेयर 3 स्विच रे हमको कौन करिया पड़े फर्स्ट किए कहबो को पॉइंट रे फर्स्ट आमे कौन करिया DHCP खाली DHCP रखो DHCP रो पॉइंट जानिया फर्स्ट हम कौन करिया ना DHCP पुल क्रिएट करिया पुल रो नाम दबा तापर हम कौन दबा ना लेयर 3 स्विच रे नेटवर्क एड्रेस दबा थर्ड रे कौन दबा ना गेटवे मींस सिस्को रो कोन डिफॉल्ट राउटर आईपी कॉन्फ़िगर करिया 4 रे कोन ना DNS 5 रे कोन डोमेन नेम 6 रे कोन ना एटा हम तो देखिए ये गए लीज टाइम हला तो एत्ते की जिंस हमें कॉन्फ़िगर करिया पूरा गोटे DHCP पुल बनिया पे हला बुझेला नहीं स्वागत ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कौन तू तमे एबे इनएक्टिव हे जाउछो